dambe poisson gazima ukasambalanyo hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama dambe jidaka sumalempa omini kadi dambe jiwjela sambalanyo amini kadi dambe jidaka sumalempa omini kadi sidaka jiwjela sambalanyo amini kadi hidaka dambe poisson gazima omini kadi daka amini kadi wajitu mama Judaka, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela, Judaka. Jula Samalanyaka, jiwjela sambalanyo amini kadi Wasana ni morembora, wasona tele mbora, wasona samalolo bora, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizede bana, wasoname. Papa nana kabo bana yola dame do dama Oduye buru kela kondanali Deuna na kabo tulundi ala dame do dama Oduye wolo deuna kontale Maninga wo basondame Fila wo basondame Senebo wo basondame Baba wo basondame Dobu bugo par Sime Agroalimentaire. Diɲɛnatigɛ ma nɔgɔn denmisɛnninw y'o lakɔlɔsi mɔgɔkɔrɔba y'o lakɔlɔsi fɛn o fɛn mana mɔgɔ sɔrɔ an k'a di ala ma k'u ye ala dunnuw de ye mɔgɔ dunnuw tɛ tiɲɛ don mɔgɔw ka kow minɛcogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka problèmew gérer cogo tɛ kelen ye i n'a fɔ mɔgɔw ka problèmew yɛrɛ tɛ kelen cogo min na nka ne bolo ne ka denmisɛnniya faamuya la u man kan ka an se yɛrɛ faga ma donc an bɛ ala de deli fɛn fɛn de bɛ yen ko o de bɛ kɛ doni ye k'o da an kun fo an ka dɛsɛ o kɔrɔ ka se yɛrɛ faga ma an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ ala deli o la ala k'an kisi o ma yarabi ala y'o ɲini ala fɛ o bɛ bi baro annoncer ni o ye yɛrɛ faga ye sirani ɲɔgɔn aw bisimila a ko n'aw fari faga dɔn bɛ yen parce que ne kɔni i b'a dɔn ko kɔni mana caya ne ma kɔni ne kɔni dɛsɛra siɲɛ fɔlɔ la parce que ne ka nivakini cayara u mɔgɔw donna so kɔnɔ ka bɔ o kalama ni kɔni zen na ta juru kɔni tɛ ne jɛ min yɛrɛ fagalaw yɛrɛ bɛ ka minɛ sisan o donna dɔ i fili pɔn kɔnɔ brigade fluviale mɔgɔw taar'o labɔ ko yɛrɛ faga tan tɛ di mɔgɔ ma bilen donc hali yɛrɛ faga min ko ni o bɛ kɛ ko n'i minɛr'o la ne e saya ma bɔ k'i bɛ minɛ o tuma o bɛ min na an ka problème an ka essayer k'u gérer ni hakili ye problème an ka essayer k'u gérer ni ɲɛfɔli ye ne ko b'i kun kan i tɛ ka se k'a gérer mɔgɔ ɲini b'i kun kan ko kuma fɔ mɔgɔ min ye o bɛ caman bɔ problème na o bɛ caman bɔ yɛrɛ faga la donc an y'a lakɔlɔsi kɔsa in na yɛrɛ faga cayara kojugu an ka jamana kɔnɔ yɛrɛ faga cayara kojugu nka a kun mun bɛ mɔgɔ bila la mɔgɔw ka raison tɛ kelen ye an bɛna baro kɛ o de kan bi o mɔgɔ min b'an bolo yɛrɛ faga kuma tɛ se ka fɔ psychologue kɔ o psychologue min b'an bolo ale ye Aramata Li ye Aramata Li i bisimila bi ko dɔ kɛnɛ kan baasi tɛ yen alhamdulilayi ayiwa ala kana baasi k'i la ayiwa Aramata kɛrɛfɛ an ka karamɔgɔ b'an bolo n'o ale ye Sahad Mahamud Dumbiya karamɔgɔ alhamdulilah i Dumbiya an b'aw fo bisimila nse
baasi tɛ yen tɔɔrɔ s'an na nse d'accord ale tɛmɛnen kɔfɛ Modibo Fano b'an bolo ale a fana bɛna caman fɔ an ɲɛna yɛrɛ faga kan mun bɛ mɔgɔw bila la a fana bɛna baro caman kɛ n'o kuma ye Modibo Fani alhamdulilayi i bisimila o diyara n ye nse b'aw fo nse ka waleɲuman dɔn nse donc kɛnɛ in sigira hɛrɛ min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a wolo hɛrɛ amina ya rabi ala k'o dugawu minɛ bi baro a ma nɔgɔn dɔɔni mais an bɛna essayer k'a kɛ ni an ka hakilina ɲumanw ye k'a kɛ ni an ka invité ninnu ye ka da kan mɔgɔ minnu don u kunkolo b'u kan da la Aramata ne ye psychologue ye problème ka ca mais en général mun de bɛ adamaden yɛrɛ pousser ka taa se fo yɛrɛ faga ma. Ok, n bɛ jama bɛɛ fo fɔlɔ n bɛ barika da ala ye ka barika da kira samama salim bon pour que an ka don kuma kɔnɔna na n bɛ mɔgɔ bila k'i yɛrɛ faga c'est à dire que i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ de kɛra e ma se k'a ku ko dɔ kɛra i la i ma se k'a ku ou bien ko dɔ i ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ i kɛrɛfɛ i ma se k'o ku o bɛ se ka mɔgɔ bila yɛrɛ faga la yɛrɛ faga dɔw fana bɛ yen o ye bana ye an b'a fɔ fɛn minnu ma ko hakililabana o bɛ se ka mɔgɔ bila k'i yɛrɛ faga yɛrɛ faga dɔw fana bɛ yen o ye n'i bɛ fɛn dɔ ta fɛn minnu bɛ mɔgɔw bɔ i hakili kan o tigilamɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ faga donc a kun ka ca kojugu hali labɛn in na ɲininiw y'a jira k'a fɔ an bɛ réseaux sociaux kelen minnu utiliser bɔlɔlɔ o bɛ se ka mɔgɔ dɔw bila yɛrɛ faga sira kan donc a kun ka ca kojugu voilà bakuruba la n bɛ se ka nin de fɔ fɔlɔ d'accord mana k'a kun ye ala ka an kisi a kun bɛɛ lajɛlen ma parce que ka da kan nin tɛ ko ɲuman ye quoi ko ɲuman tɛ hɛrɛ tɛ fana karamɔgɔ alhamdulillah an bɛ yɛrɛ faga ko la n'o ye suicide ye ala sɔnna Aramata y'i da don a kɛ mun bɛ mɔgɔw bila la Aramata y'i da don o dɔɔnin na mais silamɛya yɛrɛ bɛ mun fɔ yɛrɛ faga la bismillahi wa kafa والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله أهل الصفا والوفا ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصغر خير الله يا ربي على كان ولي خير الله آمين يا ربي على كان نينفون دي أما على كان جمانا بسجي كوفي نينغالي بين كرانا ودي كافو يرفع شويا diinɛ bɛ a ye cogo di yan'an ka o ɲininkali o jaabi an kan k'a dɔn diinɛ yɛrɛ ka laɲini ye mun ye ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔ ka d'a kan n'i ye diinɛ ta k'a lajɛ diinɛ nana de ka fɛn duuru kɔlɔsi fɛn duuru min n'ale tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen diinɛ bɛɛ a nana ka fɛn duuru kɔlɔsi fɛn duuru fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye diinɛ nana de li hifzu nafs ka ni kɔlɔsi o de kosɔn ni bɔcogo ka ca diinɛ nana dɔrɔn ka ni kɔlɔsi fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka ni tɔɔrɔ ka se ka ni latiɲɛ diinɛ ye dankari k'o bɛɛ la a ye kale dɔ da jɔn n'o bɛɛ jɛn mɔgɔ sɔn ni tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen o tuma diinɛ nana fɛn fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ min kɔlɔsi ni ala sɔnna an ka baro bɛ o de kan bi n'o de ye yɛrɛfaasuya ye ni yɛrɛfaasuya fɔra ka bɔ o kɔrɔ de ye ko ni bɛna bɔ ɔ diinɛ nana ka hadamaden ni kɔlɔsi a filanan a nana ka hadamaden bolo nafolo kɔlɔsi a sabanan a nana ka danbe kɔlɔsi ka hadamaden bɔkolo kɔlɔsi o tuma i k'a dɔn k'a fɔ diinɛ nana fana ka hadamaden ka hakili kɔlɔsi a duurunan diinɛ yɛrɛ nana ka hadamaden yɛrɛ ka diinɛ ka kɔlɔsi i bolo o tuma an ma fɛn min ye yɛrɛfaasuya ye ni silamɛ bɛ kuma i b'i daliluya ta alikuranɛ de kɔnɔ fɔlɔ o y'an ka dusituru ye Allahu Ta'ala b'a fɔ an ɲɛna suratul Baqara la n'o ye la vache suratu ye k'a fɔ wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko a ye nafakati kɛ ni Allahu Ta'ala ka sira fɛ o kɔrɔ ye ala ye se di minnu ma a y'aw janto sentanw na a ka hinɛ maa jigintanw na tuma o tuma Allahu Ta'ala ka kuma cogo la n'a bɛna fɛn o fɛn fɔ a bɛ kuma dɔ fɔ fɔlɔ ka tanbihu kɛ k'i hakili la kunun k'a dɔn ko kuma valeur dɔ bɛna gun nin na sisan a sɔrɔla ka mun tugu o la verset jumɛn tugu o la wala tuliqu bi aydikum ila tahluka
aw kana kɛ sababu ye aw yɛrɛ bolo ka aw sama ka taa se yɛrɛkun halaki ma o kuma aw kana aw yɛrɛkun halaki n'aw bolo ye o kuma an bɛ o yɔrɔ daluya fɔlɔ kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ kira fana y'a fɔ an ɲɛna a ka hadisu la sallallahu alaihi wasallam kullu muskirun khamrun wa kullu khamrun fi nari fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ hakili bɔ a cogo la k'a bɛ dankari kɛ adamaden hakili la o kuma o bɛɛ lajɛlen ye haramu ye munna a dabɔra de ka se ka ni de kɔlɔsi an balimamuso a ye min fɔ n'o de ye k'a fɔ yɛrɛfasuya sababu ka ca ni ala sɔnna ani an dalilu sɛmɛlen kuranɛ ni hadisa la fɔlɔ yanni an ka taa ɲɛfɛ an bɛ nin dakuru yan fɔ fɔlɔ sɔli ala nin dakurunya in fɔli la sisan ne ka ɲininkali yɛrɛ silamɛya b'a kɔn wa ou bien n'i yɛrɛ faga ala bɛ yafa i ma baasi t'a la de alhamdulillah diinɛ bolo yɛrɛfasu nin yɔrɔ t'a bolo ala ta'ala yɔrɔ yɛrɛfasu nin yɔrɔ t'a la ala ta'ala bolo munna nin yɔrɔ t'a la ala ta'ala bolo a b'a fɔ an ɲɛna suratu yusufu la n'o ye sura min tɔgɔ dalen bɛ yusufu la a ko wala tayasu min rawhillah innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirin a ko aw kana aw jigi tigɛ ni ala ta'ala ka hinɛ la fiyewu yɛrɛfasu ye maa jigi tigɛlen ala la wa maa si t'i jigi tigɛ ni ala ta'ala ka hinɛ la fɔ kafiri n'a fɔra ko kafiri bɛ taa tasuma kɔnɔ o kuma o man ka bali mɔgɔ la kuma yɛrɛfasuya a bɛ mɔgɔ don kafiriya babu dɔ kɔnɔ ka d'a kan i jigi tigɛra ala yɛrɛ de la k'a dɔn ko ala tɛ se k'a dilan bilen ka d'a kan an balimamuso ye fɛn dɔ fɔ ko problème mana dépasser adamaden na nafolo tiɲɛ y'i sɔrɔ nka nafolo tiɲɛ mana bonya cogo o cogo fɛn dɔ de kan k'o nafolo tiɲɛ contrôler i la o ye ala danaya ye k'a dɔn ko ala de y'a s'i ma wa ala kelen bɛ se ka fɛn d'i ma min ka bon ni o kuma i jigi tigɛra ala la a bɛ dugawu kɛ ala ka nin maniya de n'o tɛ tuma dɔ la a t'i bolo juru b'i i la banki b'i kɔ polisiw b'i kɔ tagayɔrɔ t'i la fɔbaga t'i la ala ka nin maniyaw di Modibo i fa dɛ baasi tɛ yen Modibo i ye caman faamu sujet la i bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min delila ka a yɛrɛ lajaba nin cogo in na tan n bɛ mɔgɔ dɔn mais fɛn damadɔ bɛ yen parce que n'i y'an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ wagatiw tɛmɛna nin fɛn ninnu t'an fɛ yan mais mun de y'a cɛ an fɛ yan sisan a ka ca dɛ voilà parce que ɲininkali bɛ yen nɔ dɛ mun y'a cɛ an fɛ yan parce que an ye caman bila ka tugu walitaw kɔ donc waliko kɛ ani kasara tɛ ban dɛ sinon hadamaden n'i kɛr'i yɛrɛ ye bamananw b'a zana fɔ i golo tɛ yɔrɔ min sɔrɔ i ko k'i b'a sama ka taga a tɛ fara bon u bɛ tila k'a fɔ tuguni ko jɔn ka n'i yɛrɛ faga ɲani ye bon kuma in bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na mais n'i ye yɛrɛ faga su cayalen bi parce que an ka société n'i donna a kɔnɔ bi tiɲɛni de ka ca ni ɲuman ye komi a da sera bɔlɔlɔ ko min n'i ye bɔlɔlɔ ta bi aw ka hakɛ to e furulen don e ka fɛn dɔw taara ye bɔlɔlɔ kan bon kunu anw fɛ yan danbe de tun bɛ yan i bɛ taa sɔrɔ hɔrɔnya mɔgɔ min b'a yɛrɛ faga très généralement n'i y'a bɔkolo ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hɔrɔnya de ka bon u fɛ yen kosɛbɛ donc fɔlɔ bamanan ni ko tun y'i sɔrɔ u tun b'a fɔ ko i yɛrɛ ɲangi mɔgɔ t'i bugɔ mɔgɔ t'i suru donc dɔw bɛ t'u yɛrɛ faga dɔw bɛ dugu bila u bɛ taga yanni diɲɛ wuli cɛ u kunbɛra u tɛ sɔn u tɛ ye parce que o de tun b'an fɛ yan fɔlɔ donc a bɛ se ka kɛ dɔw b'a kɛ juru donc i bɛ taa sɔrɔ juru tɛmɛna limite dɔ kan a sarabaga t'u ye komi dɛsɛ n'a bolo donc dɔw fana bɛ yɛrɛ faga kɛ parce que n tɔɔrɔlen don n ka kuma tɛ lakale mɔgɔ na saya ka fisa malo voilà saya ka fisa ni malo ko mana gɛlɛya cogo o cogo la gɛrɛ mɔgɔ dɔ la i k'a ɲɛfɔ a tigi ɲɛna n'i y'a fɔ a ɲɛna tigi bɛ se ka solution dɔ sɔrɔ k'a f'i ɲɛna mɔgɔw b'a fɔ ko kɔnɔnamɔgɔya n ka kuma tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna nkalon don dɛ hadamaden fɛn fɛn bɛ yen k'e tɛ gɛrɛ mɔgɔ la e ni mɔgɔ tɛ baro k'i ko k'i kelen o ye tubabuw de ye parce que fɛn b'olu de fɛ a caman a yɛrɛ faga a fatɔ caman b'olu de fɛ an b'a ye nɔ de mais kana don an fɛ yan parce que an fana ko k'an b'olu de ladege bon mɔgɔ ladegela n'i ma fili i bɛ ɲinɛ mais est-ce que an fɛnɛ jo tɛ parce que danaya tɛ yen bi dɛ e bɛna gɛrɛ min na k'i bɛ taga i degun fɔ ɲɛna pour que au moins k'a dɔn bɔ i ka pression na i bɛ taga fɔ min ɲɛna o de bɛ tila ka bɔ nin donc ne fɔ k'i ka ko to i yɛrɛ kɔnɔ. i ka kuma i ma se a fɔbaga de ma i ma mɛn ko kunkolo kalifa yɔrɔ caman i bɛ taa d'a cibaga ma danaya bɛ yen a mana gɛlɛya cogo o cogo e ni sira bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kalo caman bɔ a n'i ma jogo bɛɛ dɔn i bɛ caman dɔn a la koro b'o cogo la i kana an dɔn mais aw bɛ ɲɔgɔn kan
mɔgɔ bɛ se ka da ɲɔgɔn na mais o ni kuma mara tɛ kelen bɛɛ tɛ se ka gundo mara o yɛrɛ bɛ i n'a fɔ madame Li ninnu ka baara ye madame Li ninnu bɛ yen nɔ de ko mana gɛlɛya i ma cogoya o cogoya a ne mu madame Li t'i dɔn madame Li ninnu ka baara in tɛ anw yan mɔgɔw ka baara ye koyi maliyɛn joli bɛ taa psychologue voir olu ka ko ye on sait est-ce que mɔgɔ bɛ taa aw voir ka caya bon mɔgɔ bɛ taa an voir sisan parce que an y'a fɔ cogo min na diɲɛ bɛ kɛ ka taa bolo min kan yɛlɛma caman bɛ ka don k'o la donc maintenant mɔgɔw bɛ ka commencer ka na u ka commencer ka n ka baara dɔn sinon fɔlɔ u b'a fɔ ko anw ye mɔgɔ minnu kunkolo ɲagamina ko anw n'olu dɔrɔn de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alors que anw ni bɛɛ bɛ baara kɛ depuis den fitinin a bange don fo ka taa se i ka kaburu ma an ni bɛ baara kɛ bana do bana tɛ o gɛlɛya do gɛlɛya tɛ an bɛ baara kɛ ni bɛɛ a ye yɔrɔ dɔ fɔ a diyara n ye kosɛbɛ a ko ko mɔgɔ minnu ka ko ka gɛlɛn mɔgɔ min ka danbe ko ka bon a ka hɔrɔnya ka bon a bɛ malo ka se hakɛ dɔ ma an yɛrɛ psychologue yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ o mɔgɔ sugu fana ka yɛrɛ faga ka ca parce que u ti jɛ n'a ye de k'a fɔ ne karisa munna ne bɛ nin niveau la munna ne tɛ ka se ka nin kɛ munna o munna in de sani u ka essayer ka se mɔgɔ ma min bɛ se k'u dɛmɛ k'a fɔ bon i bɛ nin niveau in na diɲɛlatigɛ nin yɔrɔ in de la mais yɔrɔ wɛrɛ la i bɛ niveau wɛrɛ la mais olu a tigi ɲɛ t'o la bilen a ma se ka min kɛ dɛ a ma se ka min ɲɛnabɔ o de b'ale nin kan o de b'ale kunkolo kan su ani tile o de b'a kunkolo su ani tile donc o tɔɔrɔya bɛ se ka se yɛrɛ faga ma le fait que a tɛ ka solution sɔrɔ a la ale tɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la alors que parce que ni kelen don a ka ca ala fɛ fɛɛrɛ sɔrɔ man di o ko bolokɔnden kelen tɛ bɛlɛ ta bamananw ko ten kuma in ye tiɲɛ de e kelen de don i ɲɛ b'i ka problème dɔrɔn la mais ni ni mɔgɔ wɛrɛ don i bɛ taa sɔrɔ adamaden ala y'an fɛn fɛn da a ye fɛn dɔ k'an na min ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ n'an bɛ se k'a labaara f'an bɛ se ka nafaba sɔrɔ a la mais i yɛrɛ tɛ se k'o ye parce que a ye mɔgɔ min fɔ a tigi filɛ nin ye a hakili yɛrɛ de jalen don a bɔkolo ni a danbe ne man ka nin kɛ ne tɛ se ka nin kɛ nin man ka mɛn ko karisalakaw ka den de bɛ tan voilà ou bien ko ne karisa den ye ne ma se ka nin ko in ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye ni n yɛrɛ kun ye voilà a ye min fɔ e bɛ ɲinɛ o yɔrɔ la ala ko yɛrɛ kɔ parce que e ɲɛ bɛ i yɛrɛkun kelen bɛ de la mais n'i gɛrɛla anw na an b'a yirila k'a fɔ ko bɛɛ tɛ yɛrɛkun kelen ye o an bɛ dɔnnikɛla ba fɛn fɛn dɔn a kɛra siyansi ye o a kɛra diinɛ sira ye o i sera mɔgɔ dɔ de ma min y'i kalan mɔgɔ i kɛra cogo o cogo i mɔgɔ b'i mɔgɔ ɲɔgɔn na donc maintenant na u sera an ma an bɛ se ka o kuma walawala sinon a kuma ka gɛlɛn dɔɔni parce que n'i ye anw yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ faga a t'a yɛrɛ ma mais ça farafin tun bɛ n'o yɔrɔ fɔ ɲɔgɔn sanni an ka se sa mais ɲɔgɔn ma tila dɔɔni n kɔnɔ ma tila segu i mama hadamaden fo ka taa diɲɛ wuli i bangebaga t'i janfa a juguman fara ɲuman kan bangebaga cɛmanw ka hakɛto olu bɛ ba i la i ni jogo kolon mais a mana gɛlɛya cogo o cogo la n'i nana don i ba kan ne ye nin de kɛ n b'a fɛ ka nin de kɛ a bɛ solution sɔrɔ. ayi ba min yɛrɛ filɛ tout près d'ici kuma bɛɛ i b'a mɛn ko mɔgɔ bɛ nin na kuma bɛɛ an b'a ye réseau sanfɛla la u b'a fɔ ko kunnafɛnw b'i sama ka jigin ji la. non o tɛ tiɲɛ est-ce que ça c'est vérifié kunnafɛnw tɛ tiɲɛ kunnafɛnw tɛ tiɲɛ ne b'an kɔnɔ o yɔrɔ ni jaabi jinɛ b'a di mɔgɔw wele kuma dɔw la ka t'i fili ji la kunnafɛn tɛ dɛ ayi. problème giriyara de. problème giriyara de. mais c'est très rare i t'a mɛn baasi la foyi yan. e ka kɔnɔbɛn suta dunun parce que i b'a dɔn maliyɛn ye fɛn dɔ de ye même ko karaba de ka d'anw ye n'a fɔra ko nin ko bɛ kɛ nin yɔrɔ la dɔrɔn donc an b'an ka ko wuli de ka yen sɛgɛrɛ o ni kunnafɛn sama ka taa mais yɛrɛ faga ayi e ka kɔnɔbɛn e ma deli k'a mɛn ko mɔgɔ si ka kunnafɛn wulila falajɛ ou bien yirimajɔ k'a wulila ka boli k'i tilen ka na don ba in kɔnɔ i ma deli ayi wa i t'o ye fo ka kunnafɛn k'i bin wala k'i bin ka jigin ji la i t'o ye fo ka ji wuli a dɔw la a bɛ sɔrɔ a bɛ bɛn a ma de koyi an m'an cun a dɔw la an tɛ k'an yɛrɛ ma dɛ même si alors kunnafɛn ko min filɛ nin ye ne yɛrɛ bɛ taa jinɛ kulonkɛyɔrɔ la a ka ɲi tɛ an m'an t'o yɔrɔ la madame est-ce que c'est en fait anw b'a fɔ an ka dɔnniya fitinin kɔnɔna na k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn b'i yɛrɛ faga ça veut dire que i t'i hakili kan bilen munna an b'o fɔ parce que n'i b'i hakili kan fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'olu bila ka fɛn dɔw ta parce que n y'a fɔ cogo min mɔgɔw ka ko kana gɛlɛya ou bien n'a jigi tigɛra ka se hakɛ dɔ ma a ye min fɔ diinɛ ko yɔrɔ yɛrɛ bɛ tunun par exemple bana gɛlɛn bɛ se ka dɔw minɛ kɔnɔ bɔ bon bana ninnu n'a ɲɔgɔnna bana minnu yɛrɛ kɛnɛyali ka gɛlɛn dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ f'i ɲɛna ni bana in b'i la a tɛ se ka kɛnɛya donc jigilatigɛ bɛ se k'a tigi sɔrɔ maintenant ni jigilatigɛ sera hakɛ dɔ ma i t'i yɛrɛ ma o
parce que mɔgɔ normal bɛ fɛn fɛn kɛ e t'o kɛ bilen parce que i b'a tigi a tɛ dumuni kɛ a tɛ ji min a tɛ kuma mɔgɔ fɛ a tɛ gɛrɛ mɔgɔ la donc c'est comme si a bɔra anw ka ɲɛnamaya hukumu kɔnɔna na a bɛ hukumu wɛrɛ de kɔnɔ a kelela mɔgɔ ye ale bɛ hakilina in dɔrɔn de hukumu kɔnɔna na donc an ye fɛn fɛn kɛ yan sisan an bɛ se ka na ka tabali gosi ka mankan kɛ ka dɔnkili da ka fɛn fɛn kɛ a tiɲɛ ani anw tɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a hakilina in dɔrɔn de kan donc o yɔrɔ de la an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ faga a t'a yɛrɛ ma mais o ni jinɛ ko ni fɛn ninnu fana tɛ kelen ye jinɛ ko fana croyance wɛrɛ de mais anw ma ɲinini kɛ ka so o yɔrɔ ma parce que i bɛ fɛn fɛn fɔ i bɛ kuma k'i tɔ to an ma ɲinini de kɛ ka so o yɔrɔ ma mais an kɔni b'a dɔn k'a fɔ an ka dɔnniya fitinin na jinɛ ko tɛ mais lamɔ ni problème diɲɛlatigɛ taabolo kɛcogo ni fɛnw gɛlɛyaw bɛ se ka na mɔgɔ bila k'i yɛrɛ faga. D'accord. Sisan Sayid, madame y'a yira k'a fɔ ko en général mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ faga i bɛ t'a sɔrɔ u kunkolo la ça va pas i bɛ t'a sɔrɔ fɛn dɔ kɛlen don k'u déranger k'u bila yɛrɛ faga la an k'a kɛ o sababu ye mɔgɔ sɔrɔ a tigi problème cayara fo ka don a kunkolo la ka don a hakili la fo ka taa se yɛrɛ faga ma est ce que n'a sera o hukumu kɔnɔna na jurumu b'o labila puisque a tigi n'a a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillah komi an ye fɛn bakuruba ta ko yɛrɛfagasuya yɛrɛfagasuya fana a nɔniyaw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ a nɔniyaw ka ca nka n ko diinɛ ka jɔyɔrɔ ye min ye dɔrɔn diinɛ t'a daga diinɛ tɛ sira si di hadamaden ma i k'i yɛrɛ faga misaliyala hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw y'i minɛ i jugu dɔw y'i minɛ u b'a fɛ k'i faga de e k'a fɔ ko bi ko in bɛna laban saya de la ne yɛrɛ bolo ka n yɛrɛ bila aw ɲɛ fɔlɔ yanni aw ka nin kɛ diinɛ b'a haramuya parce que munna diinɛ b'a haramuya fɛn dɔ de bɛ yen o de ka go Alahu Taala ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma ko ya'as k'i jigi misɛnya Ala la Ala dun de bɛ s'a bɛɛ la donc o kɔrɔ ye jumɛn ye an ye yɛrɛfagasuya anw yɛrɛ y'a sababu min fana ka ɲɛɲinini k'a la kosɛbɛ 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 a fɔlɔ dɔ yɛrɛ de ye fɔlɔ o ye jigilamisɛnya de ye n y'o de fɔ misaliyala i ka nafolo tiɲɛna wajuli ma se k'i ni hakili fara ɲɔgɔn kan ka nafolo tiɲɛ in ta ni Ala ye hakilimaw ma se k'i hakilimaw ka faamuyali i n'a fɔ psychologue ko an ka madame bɛ ka min fɔ i ni kodɔnnaw ma se ka sigi ka baro minnu b'a yir'i la k'a fɔ ni nafolo tiɲɛ in a ma fɔlɔ e la a tɛna laban e la wa i kan ka nin ta Ala de y'a latigɛ n'o bɛɛ giriyar'i ma o si ma se ka foyi kɛ fɔ a taara se yɔrɔ la sa e yɛrɛ y'a ye ko e ka ko in yɛrɛ solution nafolo tiɲɛ in solution ye min ye walima i ye kota dɔ kɛ o kota o dara kɛnɛ kan o solution ye min ye sisan f'e yɛrɛ k'i yɛrɛ ni bɔnɛ diɲɛ la o kɔrɔ ye ko i jigi tigɛra Ala la. Bon an ka karamɔgɔ ninnu filɛ nin ye wajulu ka d'u ye kuma ka d'a dɔw ye kojugu sari ne ko de n ko mɔgɔ min hakili t'a hakili la n bɛna o se da mɔgɔ min t'a hakili kan n y'o faamu dusukasi fɛn bɛɛ bɛ se ka mɔgɔninfin kuma dɔ la ka ko bila hakili sanfɛ ani t'i hakili kan o fana tɛ kelen a bɛ se ka fɔ tuma min na bamanankan na ko mɔgɔ t'a hakili kan ni hadamaden ye min fɛn dɔ de min walima i ye ɲɛnamini fɛn dɔ de min f'o ye hakili bɔ yen ani tuma dɔ la dusukasi ni tɔɔrɔ dɔ ni degun dɔ bɛ mɔgɔ dépasser a tɛ fɔ k'a t'a hakili kan dɛ o b'a hakili kan dɛ a bɛ fɔ de ko ɲɛni de warala o ma n t'i hakili kan ye kɔrɔ ye bamanankan de don n'i ye hakili ta dɔrɔn hakili contraire ye ko hakili tɛ yen ni hakili tɛ yen dɔrɔn baganya de bɛ yen ni baganya nana ka ban ni baganya in nana n'i yɛrɛ faga o baganya in kɔnɔna na est ce que Ala bɛ jigin i la hakili b'o la n'i yɛrɛ faga baganya in kɔnɔna la o baganya bɛ jate ka taa n'a y'a sɔrɔ i ye min fɛn kuntan dɔ de min o bɛɛ bɛ jate yɛrɛfagasuya in kɔnɔna la Ala bɛ dimi kɔrɔ a kɛra i ye gulɔ de min o a kɛra i ye dɔrɔku dɔ de ta dɔrɔku min y'i bɔ i hakili kan o walima i ye excitant sugu dɔ de ta min y'i hakili tiɲɛ o kɔnɔna la n'i y'i yɛrɛ faga i bɛ bila yɛrɛfagasuya kɔnɔna la nka n'a y'a sɔrɔ n'a fɔ fa wala n'a sɔrɔ bana yɛrɛ dɔ de y'i sɔrɔ madame bɛ min fɔ o b'a la kɛ yɛrɛfagasuya in caman bɛ yen nɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hakili de tɛ yen o hakili tɛ yen cogo a bɛ fɔ de ko o hakili ɲaamina kɛra tel ka sɔrɔ laloma mɔgɔ min bɛ yen ni takotɔ don mɔgɔninfinya la a bɛ fɔ olu ma olu tɛ maa dafalenw ye bilen mɔgɔ min ye laloma ye walima mɔgɔ min ye fatɔ ye walima bana dɔ kɛra sababu ye yɛrɛ bana in fana ye hakili yɛrɛ tiɲɛ olu ni hakili taara ka bɔ dɔrɔn sariya ka kiri bɛ wuli mais hakili mana taa haramu sira fɛ kiri b'a nɔ la o kɔrɔ ye i bɛna baara min kɛ sariya b'i nɔ minɛ a la mais fatɔ ni laloma
farafin dɔnnibaga dɔw b'a fɔ ko mɔgɔ wolodon dɔw mɔgɔ k'olu de dusu ka bon olu ka fari ko généralement o don denw de ka teli k'u yɛrɛ faga est-ce que o ye tiɲɛ c'est vérifié ɔhɔ o ye domaine ye o ye domaine ye al-hukmu ala shay'in far'un an tusawwirihi walasa mɔgɔ ka se ka fɛn juger fo ka taa sɔrɔ i bɛ fɛn yɛrɛ faamu o wolodonko ni o dolo sirako o y'o dɔnbagaw ka ko ye nka an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na o ye sariya jɛman ye i wolodon bɛnna dolo ma dolo min b'i dusu bɔ Ala Taala ye fɛn dɔ d'i ma ka hakili dɔ di i ma ka dɔnniya dɔ di i ma ka faamuya dɔ di i ma ka kodɔn dɔ di i ma min b'a to i kan ka se k'i yɛrɛ contrôler k'a dɔn parce que n ye mun na n'a f'i ɲɛna n ko diinɛ nana ka fɛn 5 kɔlɔsi a fɛn 5 fɔlɔ-fɔlɔ ye hifzu nafs diinɛ si ma jɛ ni bɔli ye ten n'a fɔra k'i nana dolo dɔ de kɔnɔ k'i bangera don dɔ de la kunɲɔgɔn don dɔ de la ou bien dolo dɔ de bɛ ka e mara ko dolo de b'i bila yɛrɛ faga la o kuma o kɔrɔ ye k'o dolo fana kɛra i ma sababu jugu ye i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ de a bɛ komi sisan ni i tɛmɛna sisan ka polisikɛ jɔlen to fɛ la i ye fɛn jeni polisikɛ ye minɛ min kɛ e ko ko polisikɛ ko ne bangera dolo min na ko dolo de bɛ mɔgɔ dusu bɔ f'i bɛ fɛn jeni est-ce que polisikɛ b'i lamɛn polisikɛ tɛ lamɛn a tɛ lamɛn sariya de ko k'i kana fɛn jeni donc dolo ko kuma in ye kuma wɛrɛ ye sariya kuma kɛrɛfɛ ala k'an ni sababa i yɛrɛ fa k'o turu la dolo tiɲɛna dolo jugu dɔw bɛ yen koyi n ko musow généralement cɛw b'an tɔɔrɔ sa de k'i tɔɔrɔ fo foyi tɛ jigin kɔnɔ i k'i yɛrɛ fa donc ne y'i yɛrɛ fa o la sa o cɛ in fana ta dɔn da la n'i yɛrɛ faga i kɛra i yɛrɛ ma sababu jugu ye ala ko k'aw bolo kana k'aw yɛrɛ kala ye sariya bɛ jɔ o yɔrɔ dɔrɔn de la misaliyala sisan an k'a kɛ dɔrɔn muso ni cɛ ye muso furu sa kun foyi t'a la cɛ in ka da yan n'i bɛ cɛ ka furu kan o jigila misɛnya a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ ni nin tɛ nin fana y'a manamana bila ten k'a fɔ de ko kuma cɛnni yɛrɛ la komi cɛ in ne ni ka cɛ de ye a ye n furu sa bon ne yɛrɛ tɛ se ka balo diɲɛ in kɔnɔ bilen n'i yɛrɛ faga a bɛ kura dɔ la don i siso kɔnɔ o kuma yɛrɛ faga fu de ta mɔnɛ wa i ni ala man di i ni cɛ man di i ni diɲɛ man di an ti fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an ka faamuyali la ni i y'i muso degun ka taa se fo yɛrɛ faga ma anw bolo an ka jateminɛ na i nɔ b'a la ala ko ye o ye fɛn wɛrɛ ye c'est la foi mais quand par exemple dɔw bɛ cɛ dɔw ka baara ye ka muso lakari fini jɛ a b'a lakari a b'a lamɔlɔya jamana a b'a lamɔlɔya so kɔnɔ a b'a lakari ka se hakɛ dɔ ma muso yɛrɛ b'i jɔ fo don la a bɛna bila a yɛrɛ kunna ne tɛ foyi ye donc ni i ko ni adamaden ko sisan k'ale tɛ foyi ye bilen o y'a bannen i bɛ jigin donc i b'a jateminɛ a muso sugu a tɛ kuma mɔgɔ fɛ bilen hali k'a ko k'a jɛ ka dumuni kɛ a bɛ dɛsɛ entretien ni fɛn bɛɛ mais maintenant a bɛ t'o la a bɛ to kelenna den na f'a laban na a bɛ sa o bon o saya in yɔrɔ a ye fɛn de ta k'a yɛrɛ faga sa o a nana sa kɔngɔ ni balobaliya de fɛ sa o n'i kɔni y'a jateminɛ an ka dɔnniya sira kan ale m'a yɛrɛ faga ten dɛ mɔgɔ de kɛra sababu ye min y'a bila yɛrɛ faga suya sira kan parce que ni cɛ tun m'o kɛ a dɔ la a t'a yɛrɛ faga i bɛ taa dɔw bɛ b'u ka so foyi t'u la u bɛ taa furu la i tɛ bali foyi la dɔrɔn u yɛlɛmana tigi yɛrɛ la k'i danbe bɔ bɔ i la donc maintenant an b'a fɔ mɔgɔ sugu ma qu'elles sont dépressives au fait u b'u bila bana de hukumu kɔnɔ donc usage ye min f'u la an bɛ se ka t'o kɔnɔ parce que maintenant a tigi t'a yɛrɛ ye bilen tellement que lakarili bonyana ma f'a yɛrɛ nana da la k'ale ti foyi ye donc n'a ko k'a ti foyi ye an bɛ bana min fɔ a bɛ don dépression kɔnɔ donc n'a donna dépression kɔnɔ o ye hakili de yɛlɛmana sisan a bɛ se yɛrɛ faga manipulateur mɔgɔ dɔw bɛ yen o mɔgɔ manipuler parce que tellement que cɛ dɔw bɛ yen tellement que u bɛ muso minɛ k'a kɛ bololafɛ ko musaji y'a fɔ kuma daminɛ silamɛya t'a daga awɔ cɛ b'a la muso b'a la an bɛ ɲɔgɔn manipuler en fait k'a tigi minɛ k'a k'i bolokɔnɔfɛn ye donc n'a ye fɛn fɛn fɔ i laban bɛ da la donc ale bɛ kɛ k'i mara a bɛ kɛ k'i hakili mara donc n'a ye hakili mara ka se hakɛ dɔ ma juguman sira kan sinon muso ka cɛ kan ka a muso mara dans la religion mais n'a y'i hakili mara ka se juguman sira ma k'a yɛrɛ k'a fɔ e tɛ foyi ye e yɛrɛ de kɔni ka ɲɛnamaya nafa foyi t'a la donc an tɛ se k'a fɔ ko o cɛ nasugu k'o sen tɛ muso ka saya la ou bien o muso nasuguya ni muso de y'a kɛ cɛ la k'a sen tɛ
aka a dɔw b'i manipuler a dɔw b'a yirila k'i tɛ fɛn ye n'i nana hali ni ji in ye k'a fɔ ko ji bɛ nin kɔnɔ tellement a dɔw b'i la sɔn e b'a dɔn ji b'a kɔnɔ dɛ mais a b'a dɔn e kunna ko ji t'a kɔnɔ i b'a fɔ ko ji t'a kɔnɔ a b'i manipuler k'i tigɛ i yɛrɛ la puisque o tɛ cɛ de fana ka ca la ka tɛmɛ muso kan parce que ko in kɛlen bɛ contraire ye kunun de cɛw tun bɛ muso manipuler mais bi a yɛlɛmana awɔ a yɛlɛmana bi parce que n'i ye a sigi bi 100 sara la o 100 sara la t'a sɔrɔ mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ yen min b'a muso manipuler cogo di tan kana sigaw la dɛ donc cɛ minnu b'u yɛrɛ faga musow de bɛ k'olu bila la bi musow de ka manipulation fanga ka bon cɛw ka bi ka tɛmɛ cɛw ni est-ce que n'a ye bɛ se ka fɔ cɛ minnu b'u yɛrɛ faga sa mais minnu bɛ jigin problème kilancɛ muso b'a fɛ ayi dɛ c'est pas vérifié ni muso b'a bɔ in na Van ayi an bɛ se ka min fɔ ne kɔni bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la jateminɛ dɔw y'a yira tubabu jamana dɔw don yɔrɔ tɔgɔ fɔ man ɲi an b'a yira k'a fɔ ko a ye min fɔ ko cɛ min b'a yɛrɛ faga k'a waleya quoi o ka ca ni muso min b'a yɛrɛ faga ye mais muso min b'a essayer au fait ka a mirina ta k'a ŋaniya sigi k'a sɔrɔ a m'a waleya o ka ca ni cɛ ye o ka ca ni cɛ ye donc maintenant an b'a fɔ muso yɛrɛ faga ko muso yɛrɛ hali ka n yɛrɛ faga wala ne bɛ n yɛrɛ faga hakilina ni ne tɛ sɔn ni tɛ sɔn mais a ti waleya mais mun b'a yira ne m'a fɔ muso ka manipulation don dɛ mais jateminɛ ni bɛ ka kuma ni statistique de jateminɛw ye min yira yɔrɔ an ka adamadenya in na bi cɛw u bɛ bɔ ka taa fɛn ɲini de kɛ wa a fanga bonyana du musaka a dalen bɛ cɛ kɔ la bɛɛ b'o dɔn an ka diinɛ b'o fɔ sariya fana b'o fɔ donc maintenant le fait que cɛw de bɛ bɔ ka taa dahirimɛ ɲini kɛ alors que diɲɛ ko cayara fɔlɔ internet tun tɛ yen nin télé baden tun tɛ yen nin téléphone baden tun tɛ yen donc maintenant sɔrɔ min bɛ kɛ a b'a dɔn ressource an b'a fɔ cogo min na ala ye fɛn minnu d'an ma k'an ka balo n'a ye u bɛ kɛ ka dɔgɔya an ma parce que jama bɛ ka caya donc maintenant an b'a fɔ n ko concurrence compétitivité bɛ yen en fait f'i k'i golo sama ka se hakɛ dɔ ma walasa i ka se ka na ni balo ye i ka denbaya la donc kɛlɛ min don a ka gɛlɛn donc o ko dɔw jateminɛ dɔw y'a yira k'o de bɛ na ni cɛw ka yɛrɛ faga ye et puis dɔw yɛrɛ ko ten k'a bɛ daminɛ kabini si hakɛ 50 ans san 50 ninnu kana san 60 ninnu kɔnɔna na ou bien san 45 kana san 60 mais maintenant denmisɛnninw fana an bɛna olu ka côté la denmisɛnninw ta min kɛlen don k'o caya bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ ko caman b'a la kelen na bila les parents ne sont pas là kelen na bila parce que an bɛɛ bɛ bɔ bɛɛ kɛra fɛn ɲini na de donc den min lamɔna o kɔnɔ na fa tɛ yen ba tɛ yen donc moi la den ni téléphone de bɛ kɔrɔbaya ou bien den ni sokɔnɔna min b'an dɛmɛ a n'olu de bɛ kɔrɔbaya donc a bɛ den hakili la depuis a fitinin ne fa ka mago tɛ n na ne ba ka mago tɛ n na den bɛ kɛ kɔnɔna mɔgɔ ye donc maintenant o den na sugu fana parce que den si hakɛ dɔ la i kan ka diyaɲɛ ni wagati min di den ma tin min kan ka di den ma o temps tɛ bilen k'o tin di den ma donc o fana bɛ se ka adolescents ta expliquer ani an ye fɛn minnu fɔ an bɛ fɛn minnu dun hali drogue ta ninnu ni fɛn ninnu a caman su ye le fait que bangebagaw u ɲɛ tɛ yen bilen et puis drogue ni fɛn ninnu a labilalen don ok mi a ye nin baro kɛ a labilalen don e ni ala cɛ nin diɲɛ n'a dumuni dumanba in na k'i yɛrɛ faga ala kana jigin an kɔnɔ ye b'a la Seyda psychologue ka kuma in a y'a fɔ cogo min na an bɛ siraba kelen de ka déviation misɛnninw de bɛ yen parce que munna n ye fɛn dɔ de fɔ kuma yɛrɛ daminɛ la ka sigi o kan n ko diinɛ nana de ka ni kɔlɔsi donc o de kosɔn fɛn o fɛn bɛ yen hali diinɛ sira o diinɛ sira bɛ yen ko diinɛ tɔgɔ de dalen b'a la i b'a sɔrɔ ni ka gɛlɛn a bɛɛ bolo maintenant psychologue bɛ ka sababuya dɔw ale bɛ ka sababuw de fɔ kun dɔw de kun minnu yɛrɛ bɛ na ni ninnu ye tantɔ donc kuma dɔ la sariya bamananw b'a fɔ de ko bana kunbɛ ka fisa bana furakɛ o sariya tɛ maa ɲininka i ka kun na sariya ko de k'i kan'a kɛ misaliya la n'i ye tiɲɛli a bamananw ko ten ko filibanci bɛɛ bɛ fili n'a ka dalilu de ye n'i ye hali so minɛ i ka so kɔnɔ n'i y'a interroger a bɛ dɔ f'i ye a bɛ na ni argument dɔ ye o nka sariya ko k'i kana don mɔgɔ de kan donc i y'a ye komi misaliya la sisan sariya ko de kana na fɛn kuntan ta o tali ye haramu ye n'o fɛn kuntan fana tali kɛra sababu ye k'i se yɛrɛ faga ma yɛrɛ faga suya ye haramu ye walima fɛn kuntan ta yɛrɛ tɛ e yɛrɛ de jigi misɛnya ala la walima jigitigɛ dɔ i sɔrɔ i ma se k'i yɛrɛ contrôler i ma a contrôler diinɛ minɛn kɔnɔ i ma ala yɛrɛ ye i ma ala ka masaya jigiya fo bonyara f'i y'i yɛrɛ faga
sariya ko k'i ye yɛrɛfaasu ye wa yɛrɛfaasu i tɛ diɲɛ kunnaja sɔrɔ i tɛ lahara kunnaja sɔrɔ. O tuma na ala b'an kisi o hukumu kɔnɔna la sa ne ka mɔgɔw fana y'u hakilina fɔ an ka page officielle kan Facebook la n'o ye Renouveau FM TV ye o mɔgɔ fɔlɔ o ye maliyɛn fila ye maliyɛn fila ye ko dépression ko jigilatigɛ de bɛ mɔgɔw pousser ka taga fo ka se yɛrɛfaga niveau ma ko sinon ko mɔgɔ tɛ to i yɛrɛ ma k'i yɛrɛ faga ale kɔfɛ Salamata Traoré ko sitanɛ dɔrɔn de don ko sitanɛ de bɛ don mɔgɔ golo la ko k'i pousser k'i bila yɛrɛfaga la ko sinon ko problème foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ bila ka tigi yɛrɛ faga ko mais sitanɛ de bɛ don mɔgɔ la ka mɔgɔ bila la ko mɔgɔ bɛ se k'a dɔn cogo di ko n'i y'i yɛrɛ faga i bɛ jɛni sini k'o dɔn ko ka tila k'i yɛrɛ faga ko ni sitanɛ tɛ k'o ma nɔgɔn mais Saad hakɛ to Saad ta ka Moro sisan aw bɛɛ lajɛlen madame est-ce que mɔgɔ yɛrɛ faga bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ i ka dukɔnɔmɔgɔw t'a kalama parce que problème mana juguya cogo cogo an ka société in na yan an bɛ kɛ duw kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kalama mais problème ka mɔgɔ sɔrɔ a tɛ ka se k'a ɲɛfɔ changement de comportement foyi famille to o yala ɲɔgɔn na ka se fagali ma. famille b'i bɔ dɔw kalama mais u t'a dɔn k'a fɔ ko hakilina b'i yɛrɛ la k'i b'i yɛrɛ faga sinon i bɛ t'a sɔrɔ problème b'i kan famille min bɔ a kalama mais anw fana fɛ yan mɔgɔ de tɛ sɔrɔ k'an intéressé i la pour que k'i ni hakili yira ɲɔgɔn na o mɔgɔ man ca parce que dɔw b'a fɔ an ka exemple ta sisan wari b'e kun donc e ye wari k'i diya ye fɛnw ye somɔgɔw samani i nɔfɛ an ka kɛ tan an ka kɛ tan e ma sɔn o ma wari nana dɛsɛ donc Mali la yan an b'a fɔ de ni ni diyara ni jo b'a la donc au lieu que an ka gɛrɛ la k'an n'a hakili parce que kunun tin kun b'anw fɛ yan balimaya kun y'a yɛrɛ yɛrɛ sigiɲɔgɔnya kun y'a yɛrɛ yɛrɛ mais bi o tɛ yen donc indépendamment libre bɛɛ b'i yɛrɛ ye donc ni mɔgɔ kɛra i yɛrɛ ye a ko ka ca dɛ voilà o yɔrɔ la madame est-ce que mɔgɔ minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ est-ce que an bɛ se ka jigin u la bon ni a y'anw ɲininka an ka dɔnniya fitinin na anw tɛ jigin u la mais est-ce que ala u entourage i n'a fɔ hali u somɔgɔw mana bɔ a kalama est-ce que u kan ka jigin u la bon olu fana man ka jigin dans la mesure où fait n'an taara k'a fɔ an fana ye kan ka an ka kɛta min kɛ an m'a kɛ parce que ni i den bɛna a yɛrɛ faga fɛn dɔw b'a yir'i la ye min fɔ comportement dɔw parce que a bɛ yɛlɛma de mɔgɔ si tɛ bɔ sisan ka wuli ka taa a yɛrɛ faga ko dɔ de bɛ kɛ fɔlɔ échec scolaire b'a la fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ se ka mɔgɔ bila yɛrɛ faga mais i bɛ taa jateminɛ choc fɔlɔ dɔ de bɛ kɛ o de b'a ko daminɛ n'a bɛna miiri yɛrɛ faga la donc depuis o yɔrɔ la ni e y'a jateminɛ karisa yɛlɛmana dɛ a tɛ bɔ so kɔnɔ bilen a tɛ hali télé lajɛ bilen fa bɛ na a tɛ bɔ ba bɛ na a tɛ bɔ mɔgɔ minnu ko ka da e ka kɔrɔ n'u nana denbaya la olu bɛɛ bɛ na a tɛ kuma u si fɛ depuis o wagati e kan k'a dɔn ka fɔ ko dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen nɔ mais n'i m'a dɔn ka fɔ hali yɛrɛ faga don mais e kan ka gɛrɛ den na ou bien i balima nasira in na k'a ɲininka k'a dɔn min b'a la n'a yɛrɛ banna ka kuma fiyewu dɔrɔn si kɛnɛya mɔgɔw ma i bɛ si psychologue ma i bɛ se ka si psychiatre ma k'a fɔ a ne balima nin vraiment jogo dɔw b'a la tile fila in na a ma ne kun minɛ mais a ye min fɔ souvent an b'a négliger quoi an b'a fɔ ou bien a jo b'a tigi la parce que a ye nin kɛ a ma an lamɛn bon a nana bila alors que ni yɛrɛ faga in kɛra an bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ a bɛ jouer bɛɛ kan an bɛɛ b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ parce que du tɛ du a tɛ tɔgɔdiya sɔrɔ a la ni muso furulen don cɛ tɛ tɔgɔdiya sɔrɔ a la a ko kɔni a tɛ taa ka mɔgɔ si la donc maintenant an ka hakili to ɲɔgɔn na ni mɔgɔ y'u hakili to ɲɔgɔn na ka to ka ɲɔgɔn jateminɛ surtout k'an hakili to ka ɲɔgɔn jateminɛ ni ala sɔnna a ma a caman bɔ a wali cɛjugu Saad mais est-ce que mɔgɔ tɛ a dabɔ a kama k'i yɛrɛ faga dɔɔni ka taga i fili ba la o tɛ dɛ mais i b'a fɔ cigarette min ye alcool ni kirike ka taa i kɔni b'a dɔn ni continuer la fɛ don dɔ la a b'i faga même si c'est pas sur le champ est-ce que olu tɛ mɔgɔ minnu b'o fɛn ninnu ta est-ce que olu tɛ jate yɛrɛ faga su yɛrɛ faga su involontaire o de kosɔn n ka depuis n ka kuma n dontɔ la kuma la ani n ka kuma cɛmancɛ dɔ la n y'o fɔ n ko yɛrɛfagasuya a qualité ka ca donc maa min bɛ sin k'a yɛrɛ faga yɔrɔnin kelen tɛ bakuruba la an y'o de fɔ min bɛ pɔnkari ka jigin ji la o ye yɛrɛfagasuya bakuruba ye min ye pɔsɔni min dɔrɔn k'a yɛrɛ fa o ye yɛrɛfagasuya bakuruba ye min ye muru don a yɛrɛ kɔnɔ o ye yɛrɛfagasuya bakuruba ye nka yɛrɛfagasuya yɛrɛ nɔniya wɛrɛw fana bɛ yen fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye n'a ko i ma ni fɛn masina min filɛ nin ye tan n'i ma fara nin na nin bɛ se ka kɛ i ni sata sababu ye i dun ma sɔn ka fara a la
k'a fɔ de ne negela de don n tɛ se ka fara la n tɛ se ka jɛ a kɔ ni docteur ko i ma i ka fɛn o fɛn bila dɔgɔtɔrɔ min b'a ka baara dɔn karisa i bɛ yɔrɔ min na nin ye n'i ma cigarette bila cigarette bɛ yɔrɔ min na sisan a bɛ se ka k'i ni sababu ye ni cigarette y'i faga i ye yɛrɛ faga su ye n'i ma gulɔ bila gulɔ in bɛ se ka don i ni la a bɛ se ka k'i ni tiɲɛ sababu ye ni docteur y'o f'i ye o tuma o de kosɔn sariya a bɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'o ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka ko ye sariya b'a ka mesure fana ta olu kɛrɛfɛ ni docteur ko i ma shisha bila n'o tɛ shisha b'i faga ni shisha y'i faga i ye yɛrɛ faga su ye n'a ko cigarette bila n'o tɛ a b'i faga ni cigarette y'i faga i ye yɛrɛ faga su ye n'a ko joint bila n'o tɛ joint b'i faga n'a y'i faga i kɛra yɛrɛ faga su ye fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ tɔɔrɔ se hadamaden ni ma a kɛra a y'a k'i la yɔrɔnin kelen o ka da kan i bɛ cigarette minɛ dɔw mankan mɛn ko ne b'a kan bi san 40 k'a ma foyi tiɲɛ o tɛ tiɲɛli dalilu ye bi ma ne bila ka tɛ tiɲɛli dalilu ye tiɲɛli ye tiɲɛli de ye parce que i bɛ taa sɔrɔ hali gulɔ min bɛ yen nɔ gulɔ buteli i b'a sɔrɔ gulɔ litiri kilankɛ o tɛ mɔgɔ dɔ bɔ a hakili kan mɛ ni dɔ y'a thé vert min o b'o bɔ a hakili kan de fait que hakili tiɲɛ fɛn don ka ban ko gulɔ in ye haramu ye o sariya ka jɔyɔrɔ de ani fɛnɛ madame Li an bɛ to ka ye généralement mɔgɔ minnu bɛ nin waleya nin kɛ i b'a sɔrɔ sani u ka ko in kɛ i b'a sɔrɔ ils sont agressifs ils sont agressifs mun de bɛ na ni o waleya in ye en fait mɔgɔ ka ko gɛlɛnw ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔnw sɛgɛrɛ ou bien k'i yɛrɛ sɛgɛrɛ o fana an b'a fɔ o fana kɔnɔ ka dun ko gɛlɛn an b'a fɔ ma agressivité ka muru ta mɔgɔ kama ou bien ka pɛrɛn-pɛrɛn ka kuma bɛɛ a tigi bɛ kɛlɛ la hali e tɛmɛtɔ a bɛ sin ka girin e la parce que o bɛ taa sɔrɔ dimi dɔ de bɛ yen fɛn dɔ de bɛ yen ale tɛ ka se ka min ɲɛnabɔ an b'a fɔ ten bamanan parce que a kungo ka gɛlɛn dɔɔni a jagun ka gɛlɛn i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ b'ale ni kan a tɛ ka se k'a labɔ a labɔ cogo la an b'a fɔ ten an ka dɔnniya la donc n'a ma se ka bɔ a labɔ cogo la i b'a labɔ cogo la an ka société min tɛ bɛn i y'a faamu donc a dɔw yɛrɛ bɛ taa depi ni den fitinin bɛ i b'a jateminɛ a den nasɔnna a b'a ka kulonkɛfɛnw kari-kari a bɛ a ka finiw fara-fara fɛn fɛn mana d'a ma kɔni a b'a tiɲɛ de donc dès lors i kan k'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ min man ɲi problème ni dɔ b'a la donc i k'a ɲini k'o ɲɛ dɔn e ma se dɛmɛbaga ɲini i yɛrɛ la sinon an b'a fɔ min na violence kojugu kɛ ka ko fangamaw ni ko hakili a ka hakɛ to ko hakilitanw ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ o fana bɛ se ka kɛ indice dɔ ye k'a fɔ k'an sɔmi surunya mɔgɔ fagala ni yɛrɛ faga su o y'a ka hukumu kɔnɔna na mais a bɛɛ ti ko gɛlɛn kɛ ye dɛ an tɛ min faamuya kosɛbɛ yɛrɛ faga su caman bɛ yen o tɛ kuma o de ka jugu kɔnɔna an b'a fɔ sajugu sasumalen ni karisa yɛrɛ kɔni kɔnɔna mɔgɔ de don bon o de ka ca o de b'a to fana a bɛ cun an kan parce que anw t'a jateminɛ a kɔni sumalen don a sumalen an tɛ kuma yɛ laban in na a sumana ou bien depuis n'a ka bana yɛrɛ kɔni déclaré la an y'a jateminɛ a sumana a ka alako bonyana a ti bɔ bilen i bɛ taa sɔrɔ o tɛ dɛ alako ma bonya dɛ jigilatigɛ de bonyana mais est-ce que dakan tɛ parce que an bɛ mɔgɔ dɔw ye sa ne yɛrɛ filɛ alako fana ni sumaliya tɛ fan kelen fɛ alako bɛ se ka bonya k'a suma nka alako fana bɛ se ka bonya k'a sɔrɔ ala sumalen tɛ donc sumalen dalilu sumaliya dalilu kuma dɔ la o tɛ siri alako yɛrɛ la mais n'a y'a ye kuma min na a kɔni cɛ sirilen bɛ alako fɛ a sumalen o tuma a ka alako bɛ bonya k'a suma n'o tɛ dɔw bɛ nɔ sumalen don parce que i n'a fɔ a b'a faamu cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'olu y'u séance i n'a fɔ dɔrɔn joueminɛw n'i y'i séance cogo dɔ la dɔrɔn i bɛ suma i ko glacé o y'a sɔrɔ a taara sansi wɛrɛ kɔnɔ de o de y'a suma mais est-ce que an se k'a fɔ yɛrɛ faga su est-ce que dakan tɛ yan parce que an bɛ dɔw ye ne yɛrɛ ye cas dɔw ye a tigi y'a tante siɲɛ 1 siɲɛ 2 fo siɲɛ 3nan de a sera k'a yɛrɛ faga fo siɲɛ 3 de a sera k'a yɛrɛ faga est-ce que an t'a bila dagan minɛ o la alhamdulillah madame e ka dɔ fɔ o la tiɲɛ na o ye ne yɛrɛ dɔnbaga ye anw ka jateminɛ na dakan tɛ yɛrɛ faga suya ye an b'a fɔ de ko dɔ de kɛra a ma se ka ladilan n'i y'a kɛ siɲɛ 1 k'a kɛ siɲɛ 2 o kɔrɔ ko degun in de ma wuli ni degun in wulila a t'a se k'a yɛrɛ faga bilen parce que a b'a dɔn k'a fɔ nafa bɛ nin na comme Musasi y'a fɔ cogo min nin ka bon ni fɛn bɛɛ sariya y'o yira diinɛ y'a yira nin de ka bon ni fɛn bɛɛ mais n'i y'a ye ale ye dankari kɛ nin na kɛ a ɲɛ tɛ nin nafa la bilen donc degun min b'a kan dɛ degun in ma ɲɛnabɔ de ni degun ma wuli ka bɔ a kan a bɛ segin a yɛrɛ ma donc an b'a fɔ o ma ko récidive en fait parce que mɔgɔ min y'a essayer k'a yɛrɛ faga siɲɛ 1 psychologue yɛrɛ b'a fɔ k'i ka i hakili to a
a tigi lasala parce que a jiginna cogo min na dingɛ kɔnɔ a bɛ se ka jigin ten tuguni donc i kan ka to k'i hakili to a mɔgɔ la nasuguya la kosɛbɛ kosɛbɛ donc ani Seyda yɔrɔ min fɔ an bɛ fara madame ka kuma kan k'a fɔ ko yɛrɛfasuya ko dakan b'a la dakan ye kuma min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ donc mais k'a jaabi planto in ka dɔɔni dɔrɔn o tɛ don dakanko kɔnɔ yɛrɛfasuya in tɛ don dakanko kɔnɔ madame bɔra la misaliyala sisan i bɛnna muso ma muso jugu y'i tɔɔrɔ k'i tɔɔrɔ i yɛrɛ faga i tun bɛ se k'a furu sa o dakan ye ko dakan de ye bɔcogo tɛ min na a bɛ komi sisan misaliyala sisan dakan yɛrɛ forobako ye min ye ne ye cɛ ye ne sigilen b'aw ɲɛkɔrɔ kɛcogo t'o la bilen an b'o to ala masa yanni diɲɛ ka wuli ala y'i kɛ muso ye ala y'i ko ye o kuma o bɛ to ala masa yanni diɲɛ ka wuli donc o ye dakan yɛrɛ sopaseman ba ye fɔlɔ maintenant sisan son dɔ taara don dɔ ka so an y'a minɛ min kɛ ko a kana jigin ne la ne dakan de ye sonyɛli ye koyi i y'anw ta min ta anw b'o de dɔn fɔlɔ ni dakan ye donc o kuma nin yɔrɔ in na sanni Isa don cɛ ka sɔrɔ Isa don ma se n b'o jaabi telimana donc saya in tɛ dakan ye Isa don o ma fɔ ko c'est o bɛ fɔ ko Isa don fɔlen don Isa yɔrɔ min o fɔlen don mobili kan k'i faga ni mobili kan ka ni faga nin kan ka sa avion nin kan ka sa ji la bon nin kan ka yɛrɛ faga de est ce que a tɛ bila dakan kɔnɔ o yɔrɔ la ni nin y'a yɛrɛ faga a tɛ fɔ ko ni n'a yɛrɛ faga dakan tɛ faga a bɛ fɔ ko yɛrɛ faga su de a bɛ komi ni moto ye mɔgɔ tan k'i sen kari sisan donc k'a fɔ ko a dakan bɛ moto ko la a dakan y'a sen kari o tɛ fɔ dɛ ko jaratatigi de y'a sen kari bamananw ko ten ko tɛ taa kungo ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la yɛrɛ faga su o yɛrɛ faga su de awɔ mais o bɛ sin ka fɔ ten tɔ ko yala sababu de tun bɛ nin na bɛɛ n'i dakan de bɛ karisa yɛrɛ kuma caman de ninnu donna ɲɔgɔn na sisan mais kɛ fan ɲɛ saya ane mo an bɛ saya ko de la quoi n'a fɔra sisan nɔ ko karisa y'a yɛrɛ faga est ce que i kun man kan ka i yɛrɛ faga de ya anw b'o yɔrɔ de ma diinɛ ta hukumu kɔnɔ parce que diinɛ la kuma dɔ la an b'a mɛn an ka wajilu na a bɛ fɔ ko dakan bɛ da i kan ka fɛn fɛn kɛ olu de bɛ na i kan ka fɛn fɛn kɛ i bɛ k'olu de kɛ quoi donc i sa kuma tɛ dakan ye o ye latigɛ ye i na don o ye latigɛ ye n b'i ka kuma ɲɛnabɔ o la dɔɔni dɔɔni komi nin ye émission ye a bɛ lamɛn kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ ka fɛn fila de ɲami latigɛ hali latigɛ de y'an se yan latigɛ in a ka yɛrɛfasuya in latigɛ don ala de y'a latigɛ a kan latigɛ in dɛ ani dakan ani laɲini nin ye fɛn saba ye ala ka latigɛ ye jumɛn ye n'ala ma jɛn ni fɛn fɛn o tɛ kɛ o mais n'i y'a yɛrɛ faga est-ce que ala de ma sɔn o ma n'i y'a ye a y'a yɛrɛ faga a ye yɛrɛfa sababuya dɔw de ta o kuma a y'o sababuya minnu ta n'o éléments dafara ɲɔgɔn na sisan o kuma a bilara ala y'a latigɛ a y'a yɛrɛ faga a ye sababuya de ta ala de y'a faga parce que ala de sɔnna k'a latigɛ laɲini ani dakan ani latigɛ nin kelen o kelen nin bɛɛ mago bɛ développement ba la o de kosɔn n'an y'a don émission in kɔnɔ cogonin dɔ la vraiment lamɛnbaaw bɛna a ye ko kuma tɔba bɛ yen a bɛ komi an ye ɲɔgɔmɛ de bɔ ɲɔgɔmɛ kunkolo de bɛ sanfɛ an bolo mais a tɔ bɛ duguma donc o kosɔn dakan latigɛ ani laɲini en tout cas maanifin kɔni i ka ko bɛ taa kɛ ni cogo min ye o de bɛ d'a kan misaliyala sisan ni mɔgɔ fora mɔgɔ la mɔgɔ ye mɔgɔ tan k'a faga ala de y'a latigɛ a k'a faga o mais est ce que mobilitigi min y'a faga o tɔgɔ bɛ bɔ a la wa a bɛ fɔ de ko karisa de kɛra karisa sababu ye d'accord sisan ba ye yɛrɛfagasu ninnu madame ani minnu regret bɛ n'u la yarɔ a mana kɛ cogo o cogo parce que a cas dɔ delila ka kɛ ne ɲɛna o mɛnna dɔɔni dɛ a kɛra an ka quartier dɔ la a ye fura ta k'a b'a yɛrɛ faga fura talen kɔ a yɛrɛ wulila k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko ne ye fura ta ko n bɛ n yɛrɛ faga de koyi ka taa dɔgɔtɔrɔso la mais ala y'a ni minɛ a la a sara o yɔrɔ la est ce que ala tigi yafa o ma puisque a nimisara ka ban a ye acte kɛ mais a kɔni nimisara a fɔ ko yɛrɛ faga su bɛɛ bɛ nimisa mais ni kɔni nimisara yɛrɛ est ce que ala tɛ yafa ne ma bon karamɔgɔ an bɛ se ka karamɔgɔ a kelen kɔfɛ ka yɛrɛfagasuya hukumu kɔnɔ mais a sara in wa yɛrɛfagasuya in sara wa a sara yɛrɛfagasu don ni sigara nimisa tɛ foyi ɲɛ bilen a bɛ komi sisan mɔgɔw ye son ladi k'a ladi u y'a bugɔ k'a bugɔ f'a bɛna sa waati min kɛ ko ala ne tun bɛna kɛ son ye o b'o dilan ye wa o t'o dilan yɛrɛfagasu don kuma tɛ kuma na ban n'i ye o histoire nin fɔ i bɛ se ka ladilikan jumɛn di an balimaw ma n delila k'a dɔn n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a fɔ sa juru cayara la a taara juru don a kan na ka yɛlɛ ayi n lamɛn nin ka yɛlɛ sɛyi sanfɛ ka sɛsi poussé ka bɔ a sen kan donc a nana gɛlɛya sisan a yɛrɛ y'a ye a bɛ saya ni balo a kɛra sɛbɛ ye a kɛra sɛbɛ ye donc a tora mankan ci ni fɛnw na dɔw bolila ka na bɛn a la o nana juru tigɛ a ko e fa ko n t'i sara sɔrɔ koyi n filɛ ka sɛbɛ de fɛ manamanakan tɛ dɛ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ
Vas-y ça. Ko dugu tɔɔrɔ de bila la ko mais ko fo kan sago ta na. A bɛ fɔ ma ko yɛrɛ fa su garijɛgɛ duman. Maa maa i yɛrɛ fa suya laɲini ni sababu dɔ y'a kɛ a ma bɔ i garijɛgɛ jara. N'o tɛ i ka denmisɛn kɔni ti bɔ yɛrɛ fa suya kɔnɔ n'i sara dɔrɔn i yɛrɛ fa suya. D'accord, Barika dɛrɛmu. Voilà donc mi ladilikan min fɔ an balimaw ɲɛna a cɛman n'a musoman adamaden mana kɛ fɛn fɛn ye ni Ala ye ko ko latigɛ i kan limaniya. Limaniya de ka bon ni fɛn bɛɛ ye. Ni limaniyara ka ca Ala fɛ Ala kelen min y'a d'i ma n'o y'a minɛ i la o de bɛ se ka tila ka dɔ wɛrɛ d'i ma min ka ca n'o ye. Limaniya de ye fɛn bɛɛ fɔ. I fa dɛ. Aramatali teliya la i ka. Ne bɛ se ka min fɔ kɔni an ka hakili to ɲɔgɔn na. Parce que nin ko in bɛɛ bɛ o de nɔfɛ. N'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ se degun bɛ mɔgɔ sɔrɔ fo ka taa se yɛrɛ faga ma. I bɛ taa sɔrɔ société la famille la an ma an jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ kosɛbɛ. Donc an bɛɛ ka essayer k'an jɔyɔrɔ fa surtout n bɛ segin a kan stupéfiant ninnu vraiment ɲɛɲini ka k'a la. Ɲɛnaminifɛnw. Ɲɛnaminifɛn ninnu vraiment surtout denmisɛnninw ta a kɔlɔlɔ bonyani bɛ kojugu 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 ani réseaux sociaux vraiment an ka essayer u ka normaliser pour que dɔ bɛ se ka bɔ ni waleya cɛjugu na Ala k'a ni sababa. Amina arabi Ili karamɔgɔ teliya la. Alhamdulillah ne ka dakuruɲɛ laban ye min ye en tant que n'i ye silamɛ ye walima en tant que i ye diinɛmɔgɔ ye i bɛ Ala de bila i ka ko bɛɛ sanfɛ ani ko mana bonya i ma cogo o cogo ka n'i jigi tigɛ Ala la kuma in bɛɛ bɛ don jigilatigɛ de kɔnɔ ni hadamaden jɔn y'i jigi tigɛ Ala la hali ni balimaw y'u jigi tigɛ ɲɔgɔn na balimaya bɛ goya o de kosɔn Ala min y'an da Ala yɛrɛ ta fɛ mɔgɔ k'i jigi tigɛ Ala la o de kosɔn a bɛ fɔ ko kafiri ka bɔ a ka kafiriya in na juguman in bɛɛ kɔfɛ a ka tugu Ala kɔ Ala ta fɛ an k'an jigi tigɛ a la o tuma jigitigɛ min bɛna n'o yɛrɛ fa suya ye Ala ka don an n'o cɛ aw yɛrɛ fo ka émission lajɛbaga an lamɛnbaaw bɛɛ fo diɲɛ kɔnɔ vraiment u b'an wele k'a fɔ k'u bɛ émission ninnu suit a ka ɲi a bɛ dilanni kɛ société kɔnɔ Ala k'an bɛ sɔn o ma. Merci beaucoup Dumbi an ka foli bɛ an ka invité bɛɛ lajɛlen u ka nali la u y'a yira k'a fɔ ko yɛrɛfaga suya in a kow ka ca Marami yɛrɛ y'a yira ko réseaux sociaux b'a la parce que réseaux sociaux anw m'a faamu ka jajuguw bila i ka malo bɛ min na i ka denbaya bɛ malo bɛ min na u bɛ se dɔw ma fo ka taa se yɛrɛfaga ma ani an bɛ ɲɛnaminifɛn minnu ta a b'an bila sira kan an tɛ sira min dɔn a b'an bila sira kan an tɛ se ka taa sira min na o bɛɛ bɛ an bila yɛrɛfaga suya kan ani ko an k'an janto ɲɔgɔn na n'an ka comportement changera an kɛcogow mana yɛlɛma an ka dukɔnɔmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ karisa la nin waati la min tɛ a cogoya ye ka d'a kan ni min b'an na an ta tɛ Ala ka nin de don Ala ko k'an k'an janto a la a kalifalen de don an na ale de y'a d'an ma wa ale de b'a minɛ a la donc gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo ko mana gɛlɛya cogo o cogo an ka a di ale Ala ma souvent a ma nɔgɔn mais an k'a di Ala ma ale de bɛ a gérer ale de y'a da an kun donc an bɛ nimaniya ɲini bɛɛ Ala fɛ Ala ka nimaniya di an bɛɛ lajɛlen ma ka kow faamu cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ka niw ni kunkolow kɛnɛya to an y'o ɲini Ala fɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini n'Ala taala sɔnna nin kɛnɛ kelen kan Renouveau Télé la aw ni ci aw ka lajɛli la. Ka bɔ Vani ka cɛ in sen na k'a tigi ni cɛ ani baraji. Jiu Casambalanho, Dambe Poisson Gazima, o Casambalanho, Hidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Hidaka, Dambe Poisson Gazima, O Minicadi Daka, a Minicadi, Wajitu Mama, Dambe, Jidaka Sumalempa, O Minicadi. Malempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Hidaka, Dambe Poisson Gazima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Wajitu Mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Sambalanyo. Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Wasana ni morembora, wasoname, wasona tele mbora, wasoname, wasona samalolo bora, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konta, ni ami be sewa, ni ami be shua, iduni ele mizere bana, wasoname. Papa nana kabo bara yola dame do dama.
Nye wolo de una konta kontale. Maninga wo basondame. Fila wo basondame. Senevo wo basondame. Baba wo basondame. Don't bubu go basole. Hena basondame. Marakalu go basondame. Suragalu go basondame. Damashilu go le. Kamele damaragane godina. Basondame. Akonte beyi. Aorange beyi. Abesoro. Damatemendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.